ରକ୍ଷା ମିଳିଲା ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼ ଆକ୍ରମଣରୁ କାବୁ କରିନେଲା ବନ ବିଭାଗ। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କାମୁଡୁଛି ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିନେଲା ବନ ବିଭାଗ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କଙ୍କଡ଼ାର ମଙ୍ଗଳପୁର 2ଟି ଗ୍ରାମ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ଆସି କାବୁ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ର ଆତଙ୍କ। 20ରୁ 25 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼ିଛି ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼ଟି। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କିଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। 20 ଦିନ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର 4ରୁ 5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଥରେ ଆସି ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ନ ପାଇ ବିଫଳ ହୋଇ ଫେରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ସଜାଗ ହୋଇ ଆଜି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସମେତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆସି ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଧରି କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ବନ ବିଭାଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୈୟଦଲିୟକ ତଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆବାଜ ଓଡ଼ିଶା। जो ग्रामवासी मैंने अभियोग करते मांकड़ मैंने आतंक बढ़ी चलती कंकड़ाहाड़ ग्राम में 20-25 जन को आटाक कर सारे आज आप मांकड़ रेस्क्यू करने कौन कहे विषय हाँ आम 5-7 दिन 10 दिन पूर्व आमको खबर देते आम गाँव रोटे कंकड़ाहाड़ ग्राम रोटे मांकड़ आतंक करुच्ची आम स्टाफ मैंने आसिले आसिक देखा देकर मांकड़ा पाइले से पलैले परदिन काली भी खबर देते गोटे आतंक सृष्टि करुच्ची तेणुक आम सरकार नियम अनुसार मुझे सरपंच गोटे लिखिक दिंतु आम जीवु काली सरपंच लिखिक देते राति गोटा को आक्रमण करता तेना सका आम ट्रांकुलाइज टीम आनी बर्तमान आम ट्रांकुलाइज कलु आउ बर्तमान नहीं जाऊँ डाक्तर माइना कर जंगल छाड़ू आ जो लोक जो क्षयक्षति सब होती कार मांस जंगल सब पलैची कार कान 6-7 स्टिच पड़ी एम सर कौन केमती कौन व्यवस्था सर अच्छी जेहेतु गोटा मानने वाइल्ड नुह से किसी सरकार किसी बर्तमान सुधा किसी बाहर माने क्षतिपूरण आउ तेणुक चिकित्सा करेंगे जहाँ मांकड़ तो पॉइजन नुह जहाँ चिकित्सा करेंगे जहाँ करेंगे कौन मांकड़ा आम नहीं गले जहाँ गाँव लोग मानने आनंदित रही। धन्यवाद।